Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अमाया और आलिया जो होती है घर आ जाती हैं और इसी चीज़ को सोच सोच के परेशान होती हैं, मतलब एक्साइटेड होती हैं बहुत ज़्यादा कि यार अब हम क्या करें, किस तरह की पार्टी दें, पार्टी में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से हम फुल इंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज़ वो शादी को लेके बहुत खुश होते हैं और अब तो वो इस पार्टी को एज अ रिसेप्शन ले रहे होते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और आलिया जो होती है वो बार बार मेरे को कॉल करती है, पूछती है कि जान बताओ ना, क्या प्लानिंग किया तुमने, कुछ सोचा? तो अमाया जो होती है आलिया की इतनी एक्साइटमेंट देख के उसे कुछ समझ नहीं आता, वो हंसती रहती है आगे से। तो आलिया कहती है यार मैं पूछ रही हूँ ना, बताओ कुछ सोचा तुमने, क्या करें, कैसे होगा? यार हमारा रिसेप्शन है यार, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, हाय फाइनली ये दिन भी आ गया हमारी ज़िंदगी में। तो अब आया इतनी खुश होती है आलिया की बातें सुन के और बोलती है हाँ जान रिलैक्स, वैसे मैंने कुछ प्लान किया है बट अभी नहीं बताऊँगी। तो आलिया कहती क्या यार तुम मुझसे भी छुपाओगे यार, ये क्या तरीका हुआ, मुझे तो बताओ ना। तो माया कहती जान जिस तरह से ये रिमशा के लिए सरप्राइज़ होगा उसी तरह तुम्हारे लिए भी सरप्राइज़ होगा। सारी प्लानिंग मैंने कर ली है और बस कुछ टाइम और, उसके बाद तो तुम लोग को खुद ही सब पता चल जाएगा। तो आलिया जो होती है मुँह फुला लेती है, कहती यार बताओ ना क्या मसला है, बट माया नहीं बता रही होती। तो आलिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो माया को कहती है कि अच्छा ठीक है मत बताओ बट विंडो पे आओ। तो माया कहती है नहीं भाई मैंने विंडो पे नहीं आना, मैं विंडो पे आ गई ना मुझे पता है तुमने ऐसे मुझे किसी न किसी तरह फंसा लेना, फिर मैं तुम्हें बता दूँगी, इसलिए बेटा जी तुम्हारी ये चालाकियाँ नहीं चलेंगी, मैं तो नहीं आने वाली। तो आलिया कहती प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ ना यार, तुम्हारा चेहरा देख रहे हैं बस मुझे। तो माया कहती ठीक है तुम मेरा चेहरा देख लेना बट मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। आलिया कहती हाँ अब तुम्हें मेरा चेहरा इतना बुरा लगता है कि तुम देखना भी नहीं चाहती। तो मैं कहती नोटंकी कहेंगी, अच्छा ठीक है आओ विंडो पे। तो ऐसे बोल के माया जो होती है विंडो पे आती है, आलिया भी विंडो पे आ जाती है। तो माया जब आलिया को देखती है हाय, उसके दिल में तो गिटार बजते हैं। तो आलिया माया की तरफ देख के इशारा करती है जान बता दो ना। तो माया कहती देखा मुझे पता था अगर मैं तुम्हारे सामने आ गई ना तुमने कुछ ना कुछ करना है और मैं तुम्हें बता दूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो आलिया कहती अच्छा ठीक है मत जाओ नहीं पूछती मैं, अच्छा बात तो सुनो। माया कहती हाँ बोलो। तो आलिया कहती अच्छा बस इतना ही बता दो कि क्या प्लान है, मतलब पूरा मत बताओ, थोड़ा सा हिंट ही दे दो। माया कहती तुम भी ना थोड़ी देर में समझ नहीं होता तुमसे। आलिया कहती यार मुझसे तो नहीं होता, अब बताओ। तो मैं कहती कुछ नहीं यार बस थोड़ा सा पार्टी का प्लान है और डीजे होगा। तो आलिया कहती है सच्ची, अच्छा और क्या होगा? मैं कहती यार तुम चुप कर जाओ, सारा कुछ तुम क्या जाती हो, तुम्हें अभी बता दूँ? क्या सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है, हाँ पता नहीं है क्या तुमको? आलिया कहती तुम बहुत गंदी हो, ठीक है ना, कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए, मैं आऊँगी ही नहीं पार्टी में, ठीक है अब खुश जा रही हूँ मैं। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और उसको मुँह चिमड़ा के वहाँ से चली जाती है। माया जो होती है ऐसे ही उसको देखती रहती है जाते हुए, फिर अपना मोबाइल ऐसे हल्का से सर में मारती हुई कहती पागल कहेंगी। उसके बाद वो फिर जाती है बेड पे और जो है कॉल करने लग जाती है, प्लानिंग जो होती है उसकी वो कर रही होती है। तो वहाँ पे रिमशा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो घर जाके मम्मा के साथ नाच रही होती है, गा रही होती है, कहती मम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। तो उसकी मम्मा उसको ऐसी शक की नज़र से देखती हैं और कहती हैं क्यों क्या हुआ, कोई बंदा पसंद आ गया क्या? तो अपनी मम्मा को ऐसे देख के कहती क्या यार मम्मा, अपनी बेटों से कौन इस तरह के क्वेश्चन करता है, क्या बंदा पसंद आ गया? कोई बंदा शंदा पसंद नहीं आया, ठीक है ना, चुप हो जाएं आप। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ तो फिर इतनी खुशी क्यों है तुम्हें, किस बात की खुशी चढ़ी हुई है मेरी बेटी को, ज़रा मुझे भी पता चले। तो वो कहती मम्मा मैं अपने लिए थोड़ी खुश हूँ, मैं तो अमाया और आलिया, इतना बोलती है। तो उसकी मम्मा कहती क्या उन दोनों के लिए, क्यों क्यों क्या हुआ? तो कहती वो दोनों ठीक हो गए ना, आपको तो पता ही है उन दोनों में से एक बीमार होता है तो दूसरा भी बीमार हो जाता है, ऐसा सीन होता है ना उन दोनों का, या एक ठीक हो जाता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। अब देखो वो दोनों ही ठीक है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ और आज रात ना मैंने उनके घर भी जाना है, वो मुझे पार्टी दे रही हैं। उसकी मम्मा कहती किस चीज़ की पार्टी? तो रिमशा हंसती कहती वो पार्टी, हाँ उन दोनों की ठीक होने की खुशी में, हाँ उन दोनों की ठीक होने की खुशी में पार्टी है, तो हो सकता है मैं बहुत लेट आऊँ रात को। ऐसे बोल के वो फिर अपने रूम में चल जाती है, अपने कपड़े जो है वो सिलेक्ट कर रही होती है कौन से पहनो, और ऐसे एक ड्रेस निकालती है अपने साथ लगाती है, चेक कर रही होती है और फिर पता नहीं किसी के ख्याल में खो जाती है, ऐसी ड्रेस को ज़ोर से हक कर लेती है और फिर ऐसे इमेजिन कर रही होती है कि काश वो मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। मतलब ऐसे इमेजिन कर रही होती है, काफ़ी देर ऐसे खड़ी रहती है। अब मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है, किससे प्यार करती है, ये मतलब कोई सीक्रेट ही होगा खैर, जो उसने अभी तक अमाया आलिया को भी नहीं बताया। सो खैर वहाँ पे अमाया आलिया जो होती है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और आलिया जो होती है वो भी फिर ड्रेस अपना सेलेक्ट कर रही होती है
और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि उससे सब्र नहीं होता, बार बार मोबाइल उठाती है, माया को मैसेज करती है कि प्लीज़ जान बता दो इतना लिख के सेंड करने लगती है कि फिर सारा रिमूव कर देती है। मतलब वो तो सारा टाइम बस यही काम करती रहती है। यार ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है, तो फिर आलिया माया दोनों ही रेडी होने चले जाते हैं और रिमशा भी रेडी हो जाती है। तो उसके बाद रिमशा जो होती है वो आ जाती है जी माया के घर। और जब वो माया के घर जाती है, बेल देती है, माया दरवाज़ा खोलती है, बहुत ही हैरान हो जाती है, कहती तुम यहाँ? तो कहती हाँ क्यों नहीं आ सकते? वो कहते नहीं नहीं आओ तुम अंदर आओ। तो ऐसे के उसको अंदर लेके जाती है, दोनों गपशप कर रहे होते हैं। तो रिमशा कहती है कि आलिया नहीं आई यहाँ पे? तो कहती आलिया ने यहाँ आना था। वो कहती शायद मुझे लगा कि वो यहीं होगी, खैर शायद मुझे गलत लगा। वो कहती हाँ गलत लगा तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम दोनों पे क्या गुजरी है। वो कहती क्यों, क्या हुआ? तो फिर अमाया उसे सब कुछ बताती है कि हमारे पेरेंट्स को भी हमारे बारे में सब पता है, पहले तो उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया बट अब वो हमें कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से दूरी बरकरार रखें तब तक जब तक मतलब हम लोग की डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। रिमशा जो होती है वो ये सुन के उसकी आँखों में से भी आंसू हो जाते हैं और कहती है कि हाँ पता नहीं, समझ नहीं आता कि हर प्यार में इतनी शर्तें क्यों रखी जाती हैं यार। प्यार शर्तों पे थोड़ी निभाया जाता है, हर कोई अपनी शर्तें बीच में निकाल लेता है, मुझे ही देख लो। तो मतलब ऐसे बोलती है। तो मैं कहती क्या तुम्हें क्या देखिए? तो कहती नहीं मेरा मतलब कि मुझे देख लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम दोनों की रिलेशनशिप से, मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों साथ रहो जैसे तुम लोग चाहते हो, पता नहीं हमारे पेरेंट्स को क्या है। तो वो कहती हाँ यार खैर छोड़ो, मूड ठीक करो, आज बस मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना, आज जो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है इसलिए आज मैं सारा दिन खुश रहूँगी। तो रिमशा कहती है हाँ और तुम्हें खुश रहना भी चाहिए। खैर काफ़ी देर ऐसी गपशप करने के बाद माया जो होती है वो आलिया को कॉल करती है और फिर मोबाइल जल्दी जल्दी रिमशा को दे देती है। रिमशा कहती तुम बात करो, कहती नहीं तुम करो। तो रिमशा फिर आलिया से बात करती है और पूछती है कि यार क्या प्लान है? मैं तो कब से यहाँ पे बैठी हूँ माया के घर और तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं है। तो कहती यार तुम लोगों को ना एक लोकेशन सेंड करी है, तुम लोग जल्दी से वहाँ पहुँचो। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो रिमशा कहती क्या मतलब है यार इसका, इसने कॉल कट कर दिया, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। तो माया कहती क्यों, अब क्या किया उसने? तो कहती यार वो कह रही है कोई लोकेशन भेजेगी, वहाँ पहुँचना है, हम साथ में नहीं जा सकते क्या? तो माया कहती पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, आज का दिन भी मेरा मूड ख़राब करना चाह रही है, मुझे लग रहा है ये नहीं चाहती कि मैं आज खुश रहूँ। तो रिमशा कहती यार मूड क्यों ख़राब कर रही हो, वो सरप्राइज़ है ना इसलिए ऐसा करिए। अच्छा ठीक है चलो उठो जल्दी जल्दी। तो कहती यार लोकेशन तो आने दो। वो कहती आ गई है ना लोकेशन, तभी तो कह रही हूँ उठो जल्दी से, कैब बुक करवाते हैं। तो खैर ये लोग जो है कैब में बैठते हैं और रिमशा जो होती है कैब का ड्राइवर मतलब कैब का जो ड्राइवर होता है उसको एड्रेस जो है वो दिखाती है। तो वो ड्राइवर जो है थोड़ी देर में इन्हें वहाँ पे पहुँचा देता है। तो वो मतलब एक बहुत ही प्यारा किस्म का एक घर होता है। तो रिमशा कहती है कि ये घर किसका है और हमें यहाँ पे क्यों बुलाया उसने? तो आलिया जो है क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तो माया कहती फ़िलहाल तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में क्या है और ये किसका घर है, कहाँ बुला लिया इसने हमें। तो खैर ऐसे ये लोग जो है अंदर जाते हैं। फुल अंधेरा होता है काफ़ी देर, क्योंकि इधर उधर देखते रहते हैं, इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, इतना अंधेरा होता है। तो रिमशा जो होती है टॉर्च चलाती है और जैसे टॉर्च वो थोड़ी सी चलाती है, सामने जो है आलिया खड़ी होती है। माया की नज़र जब आलिया की तरफ पड़ती है, उफ क़यामत। उसको देख के बस देखती रहती है, उसका सारा गुस्सा से हवाओं में उड़ जाता है। और रिमशा जो होती है वो उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, क्या बुलाया हमें, किसका घर है ये? बट माया जो होती है वो चुपचाप ऐसे आलिया की तरफ बढ़ रही होती है, उसके पास जाके ऐसे उसके बाल साइड पे करके उसके माथे पे एक प्यारी सी किस कर लेती है। और रिमशा जो होती है ऐसे हैरान खड़ी होती है कि यार अब ये बंदी इतना गुस्सा कर रही थी और अब देखो इसको। तो उसके बाद आलिया जो होती है वो भी उसे ज़ोर से हक कर लेती है। तो जब ये लोग हक कर लेते हैं तब लाइटिंग ऑन होती है, फुल पार्टी लाइटिंग होती है और एक बहुत ही मज़े का, जैसे वो होता है ना बर्थडे पे जो स्प्रे करते हैं वो होता है। हाय रिमशा तो ऐसे ही देख रहे थे कि वाह यार इसने इतना अच्छा प्लान किया है। और माया जो होती है वैसे जब हक करके पीछे होती है तो वो देखती है इतना प्यारा डेकोरेट हुआ होता है पूरा घर। तो उसकी तरफ देखते हुए कहती जान ये सब क्या है? तो आलिया कहती अब समझ आया, सरप्राइज़, यही तो था सरप्राइज़। तो कहती हाँ ठीक है सरप्राइज़ था, बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया तुमने, बट जान ये किसका घर है और हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? तो कहती चुप चुप हो जाओ ना यार, ये सब क्वेश्चंस अभी नहीं, अभी यहाँ पे हम इंजॉय करने आए ना। और रिमशा तुम बताओ अच्छा लगा तुम्हें? तो कहती वाह यार बहुत अच्छा है, कितना प्यारा घर है और कितना अच्छा सजा हुआ है, लेकिन शादी थोड़ी है तुम लोग की जो इतना अच्छा डेकोरेट किया है। वो कहती अरे रिसेप्शन तो है ना, चुप हो जाओ आप।
तो अमाया जो होती है वो आलिया को ऐसे इतने प्यार से देख रही होती है, तो आलिया जब अमाया की तरफ देखते हैं तो दोनों एक दूसरे की आईज में खो जाते हैं। हाय, जब ये दोनों आई कांटेक्ट करते हैं ना तो रिमशा जो है ऐसे देख रही होती है पागल की तरह, और फिर आंखें बंद करती है, कहती काश तुम भी मेरे पास यहाँ पे होते, तुम तो ऐसे बोल रही होती है। तो रिमशा की आईज तो बंद होती हैं, तो माया आलिया एक दूसरे को ऐसे आंखों में देखते देखते एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और फिर एक दूसरे को लिप टू लिप किस कर लेते हैं। और रिमशा जैसे ही आँख खोलती है ना तो देख रही होती है उन दोनों को किस करते हुए, तो आंखें बंद कर लेती है और दूसरे से मूव कर लेती है। कहती बेशरम कहीं भी शुरू हो जाते हैं यार, मुझे गरीब का ही लिहाज कर ले, एक तो मेरा बंदा नहीं है यहाँ पे, ऊपर से इन दोनों के सीन देखने पड़ते हैं मुझे। अब तो वैसे हंसने लग जाती है और फिर अपने मोबाइल पे मैसेज करने लग जाती है किसी को। ऐसे मैसेज करते करते थोड़ा वहाँ से दूर हो जाती है, और माया आलिया बस एक दूसरे में गुम होते हैं, एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और अमाया जो होती है ऐसे आंखें खोल के उसे आ जाता है शिट यहाँ पे तो रिमशा भी है, तो वो आलिया को ऐसे पीछे करती है। तो लगती क्या हुआ, तो कहती यार रिमशा भी तो है यहाँ पे, तो लगती हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। तो ऐसे पीछे मुड़ के करती रिमशा, पर देखते हैं वहाँ पे रिमशा तो होती नहीं है। तो कहती रिमशा कहाँ गई, तो अमाया कहती पता नहीं, चलो उसे देखते हैं। तो ऐसे ही दोनों उसे ढूंढने चले जाते हैं, तो देखते हैं तो रिमशा जो होती है ऐसे मोबाइल पकड़ के किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, कब आओगे तुम वापस, इतना टाइम हो गया, बहुत इंतज़ार नहीं होता। तो ऐसे बोल रही होती है। तो आलिया और माया जो होते हैं ये सब बातें सुन लेते हैं, तो उसके पास आते हैं, कहते हैं किसको मिस कर रही हो, किसका वेट कर रही हो तुम, ज़रा हमें भी तो बताओ। तो वो जल्दी से मोबाइल ऐसे बंद कर देते, कहते नहीं किसी का भी तो नहीं, मैंने किसका वेट करना है, किसी का भी तो नहीं कर रही मैं। तो आलिया कहती ओहो हड़बड़ा भी रही हो, घबरा भी रही हो, मतलब खुदा में कुछ ना कुछ तो काला है। तो मैं कहती दाल में काला नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है, वैसे कौन था। तो रिमशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मोबाइल ऐसे बंद करती है जल्दी जल्दी, कहते नहीं नहीं कोई नहीं था। और तुम दोनों की शर्म नहीं आती, एक तो तुम्हारी दोस्त जो है शदीद सिंगल है, ऊपर से तुम दोनों उसके सामने ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट्स करोगे तो उसको तो शर्म आएगी ना, इसलिए मैं वहाँ से आ गई थी, ऊपर से मेरे सामने बकवास करो। मुझे यहाँ पे पार्टी के लिए बुलाया था ना, कहाँ है मेरी पार्टी, दो अब मुझे। तो आलिया हंसती है और कहती है यार तुम्हें पता है ना तुमसे झूठ नहीं बोला जाता, खैर जो भी है आज निकल तो हमें पता चल ही जाएगा, तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे बिकॉज तुम अभी नहीं बताना चाहती, होगी तुम्हारा कोई रीज़न, बट चलो अभी अंदर। तो ऐसे बोल के इसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाते हैं। माया आलिया की सारी बातें सुनती है ना तो बहुत खुश हो जाती है। जो भी लोग अंदर जाते हैं तो माया आलिया का हाथ पकड़ते कहते ओहो मेरी शेरनी इतना चेंज, हाँ पहले तो तुमसे ज़रा बर्दाश्त नहीं होता था रिमशा, तुमसे कोई बात छुपाती थी तो, और अब इतना सब्र, क्या बात है, बहुत चेंज नहीं आ गया मेरी जान में। तो आलिया से कहती अच्छा अभी भी बता दो ये चेंज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो कहती नहीं नहीं जान पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है ये चेंज, मुझे तो ऐसे तुम्हारे अंदर चेंज चाहिए। तो कहती ओहो शायद कभी कोई कहता था कि हमारे अंदर चेंज की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं हम वैसे ही पसंद है, और अब ये क्या बात है। तो हंसती है कहती अरे मेरा मतलब कि हाँ थोड़ा, अच्छा चलो ठीक है ना अब चुप हो जाओ तुम। तो आज बोलती हाँ जब कुछ समझ ना आए ना फिर तुम यही बोलती हो, चलो खैर ठीक है टॉपिक चेंज ही करते हैं अब। तो लोग ऐसी बातें कर रहे होते तो रिमशा कहती क्या यार बोरिंग पार्टी है, ना कोई म्यूज़िक है ना कुछ है, कहती अरे बोरिंग लग रही है, अच्छा चलो अभी पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे बोल के जाती है और कहीं से म्यूज़िक प्ले कर देती है, तो मतलब इतना तेज़ म्यूज़िक चल रहा होता है जैसे जैसे क्लब्स में होता है, फुल मज़े वाला, इतना लाउड। तो रिमशा तो ऐसे डांस करने लग जाती है और आलिया जो होती है वो अमाया के पास आती है, ऐसे ऐसे हाथ देती है, तो अमाया उसके हाथों में हाथ दे देती है। तो उसको अपने करीब ला के आलिया जो होती है उसके साथ कपल डांस करने लग जाती है। तो ये दोनों डांस करते टाइम एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं ना कि एक दूसरे की सांसों को भी महसूस कर पा रहे होते हैं, और ऐसे हालात में तो कौन खुद को कंट्रोल कर पाता है। हमारी आलिया तो बिल्कुल नहीं कर पाती। और किस करते हुए जो है मतलब सॉरी डांस करते हुए माया को जो है किस कर लेती है, और माया जो होती है वो भी आलिया को किस कर रही होती है। तो लोग डांस भी कर रहे होते हैं साथ साथ किसिस भी कर रहे होते हैं, और हमारे बेचारे रिमशा जिसका AG OG जो भी है इस टाइम उसके पास नहीं होता, तो वो तो खैर खुद ही डांस कर रही होती है अकेले अकेले, और उसको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही होती है। वैसे देखा जाए तो रिमशा बहुत छुपी रुस्तम है, हाँ उसने पता ही नहीं चलने दिया किसी को कि उसके लाइफ में भी कोई है। खैर वो अकेले इंजॉय कर रही होती है, और ये दोनों तो वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के किसियाँ विसियाँ करके एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं।
काफ़ी देर ऐसे डांस करने के बाद रिमशा जो होती है इन दोनों के पास आ जाती है और कहती है सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट यार मेरे करीब कभी सोच लो यार। एक तो मैं अकेली हूँ, ऊपर से तुम दोनों मुझे और ज़्यादा अकेला फील करवा रहे हो क्या यार। तुम दोनों की पार्टी है क्या, मेरी भी है, मेरे साथ भी कोई मस्तियाँ कर लो तुम लोग। तो आलिया ऐसे कहा छोड़ती है, कहती हाँ हाँ जान तुम्हारे लिए तो पार्टी रखी है। कहती हाँ जान की कुछ लगती, मुँह तोड़ूंगी तुम्हारा, अपनी जान के साथ तो तुम लगी हुई हो। तो माया जो होती है नीचे नजरें कर लेती है। तो उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाओ मिल के डांस करते हैं। तो उसके बाद ये तीनों जो होते हैं मिल के डांस करते हैं, कभी चंगलियों वाला तो कभी क्या, मतलब फुल मस्ती करते हैं लोग। तो काफ़ी देर ऐसे नाचने के बाद इन दोनों को जो होता है फील होता है कि यार अब खाना खाना चाहिए। तो रिमशा को कहते हैं कि कुछ खाना है। वो कहती है हाँ यार बहुत भूख लगी है, कुछ खा ला तो यार। डांस करवा करा के सारा मेरी एनर्जी तो तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो कहती है हाँ हाँ भूखड़ खाना है चलो आ जाओ। तो ऐसे कह के उन्हें एक रूम में लेके जाती है। वहाँ पे मतलब फुल टेबल भरी होती है, बहुत ज़्यादा डिशेज़ होती है वहाँ पे खाने की। तो रिमशा उसे देखे गई, अरे वाह आज तो वाकई सच में तुम लोगों ने दिल खोल के खर्चा किया है। ये होती है ना असल पार्टी। तो उसके बाद ये लोग जो है मतलब टेबल होती है, डाइनिंग टेबल होती है, वहाँ पे बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो माया से आलिया की तरफ देखते हो, कहती अब तो बता दो इतना सब कुछ तुमने अकेले मैनेज कैसे किया। कहती बोला था ना अभी कुछ नहीं, पार्टी ख़त्म होने के बाद जो क्वेश्चन करना होगा उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसे बोलती है और फिर रिमशा को जो है खुद ही प्लेट में खाना डाल के देती है आलिया। और रिमशा कहती वाह वाह यहाँ पे तो सर्विस भी है, क्या बात है। तो कहती हाँ इस सर्विस वाले को ना टिप भी चाहिए। तो कहती अरे भुक्कड़ मिल जाएगी चलो डाल दो और भी डाल दो। तो ऐसे बोल के इसको सारा खाना डाल के देती है आलिया और फिर बैठ जाते हैं। तो अमाया जो होती है ऐसे ही देख रही होती है आलिया को। तो आलिया कहती अरे जान तुमने कुछ नहीं लिया। तो कहती हाँ वैसे मैं ये सोच रही थी कि दोस्त के सामने मेरी तो कोई है नहीं, मुझे तो किसी ने खाना नहीं डाल के दिया। सही है भाई। तो अरे इतना हंसती कहती अरे अरे चाँद आई एम सॉरी मैं अभी डाल के देती हूँ। तो ऐसे बोल के वो खड़ी होती है, फिर उसको भी प्लेट में खाना डाल के देती है, फिर बैठ जाती है। तो अमाया जो होती है फिर भी नहीं खा रही होती। तो वाली कहती जान अब क्या हुआ, डाल तो दिया खा लो ना। अब कहती हाँ डाल के दिया, खिलाया थोड़ी। तो आर्या कहती यार शर्म करो यार निमशा है। वो कहती अच्छा रिमशा के सामने मुझे किस कर सकती थी, हाँ अपने हाथ से खाना नहीं खिला सकती। तो कहती अच्छा अच्छा पापा अभी खिलाती हूँ। तो ऐसे बोल के उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। तो रिमशा फिर ये सीन देखती है, फिर वही हाय यार कितना क्यूट कपल है, मेरी लाइफ में ऐसा सीन कब आएगा यार। जो ऐसे सोच रही होती है। और अमाया आलिया जो होते हैं वो तो एक दूसरे में मगन होते हैं। उसके बाद अमाया जो होती है वो फिर आलिया को अपने हाथ से खाना खिलाती है। तो ऐसे खाना खाने के बाद ये लोग जैसे गपशप कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तो रिमशा टाइम देखती है, कहती है ओ शिट यार बहुत लेट हो गया अब मुझे जाना चाहिए। तो कहती क्या पागल हो यार, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं, अभी तो इतना सारा करने को बाकी है। वो कहती यार मामा का तो तुम्हें पता ही है ना, वो कितना कहती है कि पापा घर आने जाएंगे, उनके आने से पहले तुम्हें घर पहुँचना है इसलिए मुझे जाना होगा। कहती यार शिट अच्छा ठीक है साथ में चलते हैं, तुम अकेले कैसे जाओगे। तो कहती ओ हेलो मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो अकेले नहीं जा सकती, और तुम लोग इंजॉय करो ना अपनी पार्टी। वालिया कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम तीनों साथ में यहाँ से चलेंगे। तो रिमशा कहती अरे यार बोला ना मेरी वजह से अपनी पार्टी ख़राब मत करो, और मैं कैब पे चली जाऊँगी ना। तो आलिया कहती ठीक है बट कैब बुक करो पहले। तो कहती अरे यार अच्छा ठीक है मैं करती हूँ रिलैक्स। तो ऐसे बोल के रिमशा जो होती है कैब बुक कर लेती है और कैब वाला आ जाता है। तो दोनों जो है रिमशा को बाहर तक छोड़ के आते हैं। और आलिया और अमाया कहती है कि घर पहुँचते ही तुमने हमें मैसेज करना है, समझ आ रही है, अगर तुम रास्ते में सो गई ना मुंह तोड़ूंगी तुम्हारा। वो कहती अरे यार नहीं सोती अब मैं, ठीक है ना अब जाने दो मुझे। तो ऐसे बोल के उन दोनों को सही से मिलती है और फिर गाड़ी में बैठ जाती हैं। और आलिया अमाया जो होते हैं हम पीछे से परेशान हो रहे होते हैं। आलिया कहती है यार हमें उसे अकेले जाना देना चाहिए था, तुम्हें पता तो है उसे हो जाती है। वो कहती यार उसे कॉल करो। तो ऐसे उसको कॉल करते हैं और आलिया जो होती है पहली रिंग में कॉल उठा ले, कहती है कि अगर आज इसने पहली रिंग में कॉल नहीं उठाई ना देखना मैं इसकी जान ले लूँगी। ऐसे बोल के मतलब इंतज़ार कर रही होती है कि कॉल कब उठाएगी, बट रिमशा पहली रिंग में कॉल उठा लेते। तो आलिया कहती शुक्र है तुमने कॉल उठा दिया, वरना मुंह तोड़ देती। कहाँ पहुँची हो तुम। तो वो रास्ता बताती है कि यार यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मैं जा गई हूँ, मेरी मम्मा के साथ कॉल पे हूँ, अभी कॉल काट के तुम्हारी अटेंड किया, ठीक है ना टेंशन मत लो अब। तो आलिया कहती पक्का आंटी के साथ कॉल पे हो ना तुम, वरना मेरे साथ कॉल पे रहो। कहती यार तुम लोग इंजॉय करो, मैं मम्मा के साथ कॉल पे हूँ, ओके बाय। और हाँ मैं तुम लोग को मैसेज कर दूँगी सो डोंट वरी।
تو ایسے بول کے کال کٹ کر دیتی ہے. تو راستے میں ہوتی ہے رمشا کی، اس کے سامنے ایک گاڑی آ کے جب اپنی گاڑی روک دیتی ہے تو وہ ڈرائیور جو ہوتا ہے گاڑی روکتا ہے، زور سے جھٹکا لگتا ہے تو رمشا کے ہاتھ سے موبائل گر جاتا ہے. کہتی کس طرح سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، میرا موبائل ٹوٹ گیا. تو ایسے بول کے نیچے سے موبائل اٹھاتی ہے اور غصہ کر رہی ہوتی ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے میڈم میری کوئی غلطی نہیں ہے، پتہ نہیں کون پاگل آ گیا رکو میں دیکھ کے آتا ہوں. تو ایسے بول کے اترنے لگتا ہے. تو رمشا کہتی نہیں آپ پلیز مت اترے، آپ ایک کام کریں، آپ ریورس لے لیں گاڑی، ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. تو مطلب اتنا وہ ڈر رہی ہوتی ہے. بٹ جب دیکھتی ہے کہ آگے سے ایک لڑکا نکل کے آ رہا ہے گاڑی سے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے تو خود گاڑی سے اتر کے بھاگ کے جاتی ہے، اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے. کہتی تم ہو یار، آئی مس یو سو مچ، کتنا لیٹ آئے ہو تم. تو ایسے بولتی ہے، وہ لڑکا اسے زور سے ہگ کر لیتا ہے. تو ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ بھی گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے آپ جانتے ہو اسے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایم سوری، ہاں میں اسے جانتی ہوں، ایم سوری. تو ایسے بولتی ہے اور پھر وہ ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، آپ بتائیں نا کتنے بجے، مجھے بس یہیں پہ ڈراپ کرنا تھا آپ نے. تو مطلب اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا تو خوشی کے مارے. تو اس کو ہگ کر کے کھڑی ہوتی ہے ایسے. تو وہ لڑکا جو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رمشا کو ایسے پیچھے کرتا ہے اور پھر اس ڈرائیور کو پیسے دیتا ہے اور رمشا کا بیگ اور نکال لیتا ہے گاڑی سے. تو جیسے وہ ڈرائیور جاتا ہے تو رمشا کو کہتا ہے کہ تم اتنا لیٹ ویسے کہاں سے آ رہی ہو؟ تو رمشا کہتی منہ بند کرو، تم گدھے کہیں کے اتنے لیٹ آئے ہو، تم تو کل آنے والے تھے نا. تو کہتے ہیں ہاں ابھی تم کہہ رہے ہو لیٹ آ رہے ہو، ابھی کہہ رہے ہو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، کل آ جاؤں گا. تو رمشا اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی نہیں پاگل ہو یار، تم سچ میں میرے سامنے مجھے یقین نہیں ہو رہا یار، ایک کام کرو مجھے یہاں پہ چونٹی کاٹو ابھی. وہ کہتے ہیں پکا؟ وہ کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بائٹ کر لیتا ہوں. تو ایسے بول کے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کی فنگر پہ بائٹ کر لیتا ہے. رمشا کہتی کدے گئی کہ اتنی زور سے کیوں کاٹا؟ تو کہتے ہیں ابھی یقین آ گیا میری جان کو، میں یہیں پہ ہوں. تو رمشا سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتی یار کامی آئی جسٹ مس یو سو مچ. تو جب کامی بولتی ہے تو مطلب وہ تو عالیہ کے ماموں ہیں. تو اس کے ماموں کے ساتھ سین تھا کب سے، ہائے، اور سب سے چھپا کے رکھا اس نے. تو اس کے بعد کامی ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہتا ہے بہت رات ہو چکی ہے اور یہ ایریا سیف نہیں ہے، اب چلو گاڑی میں بیٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا. تو ایسے بول کے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے اور پھر خود بھی بیچ میں بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے ڈرائیو کرتے ہیں اور پھر ایک کیفیٹیریا میں رکتے ہیں. وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کافی آرڈر کرتے ہیں. تو رمشا جو ہوتی ہے اسے کامی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی بس اب اور نہیں. کامی کہتا ہے کیوں، کیا ہوا، کیا اور نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ دوری اور نہیں، اب میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو پوری دنیا کے سامنے لے کے آئیں اور مجھے نہیں پتا اب مجھے تم سے شادی کرنی ہے بس. تو کہتے ہیں شادی اتنی جلدی، ابھی تمہاری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہے. وہ کہتی بس کر جاؤ، اب تم بھی ڈگری شروع نہ کر دو، ہر کسی کو ڈگری کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، تم بس فائنل بتاؤ مجھے. تو کہتے ہیں جان کیا ہو گیا، تمہیں پتہ ہے مجھے آف کورس تمہارے ساتھ رہنا ہے، بٹ اچانک سے یہ شادی کا خیال کیسے آیا تمہارے مائنڈ میں؟ تو وہ کہتی اچھا تو تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ کہتے پاگل ہو، آف کورس کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے تمہاری ڈگری تو کمپلیٹ ہو. وہ کہتے ہیں یار شادی کی بات بھی تو ہو سکتی ہے، میں نے کب کہا شادی کے بعد میں پڑھائی چھوڑ دوں گی، بٹ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں بس. اور تم بھی تو یہاں سے غائب ہو جاتے ہو، اتنے ٹائم کے بعد تم آئے ہو، اب بس اور نہیں، ایک بار تم سے شادی کر لوں نا میں، مجھے سکون مل جائے گا کہ تب تم میرے ہی ہو، ورنہ تم وہاں جا کے پتہ نہیں کوئی گوری پھنسا لو گے. تو وہ اتنا ہنستا ہے. کامی کہتا ہے اچھا تو تمہیں ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی گوری پھنسا لوں گا؟ ہاں ایسے گوری پھنسانی ہوتی تو تمہارے چکروں میں کیوں پڑتا میں؟ تو کہتی اچھا تو تمہارا مطلب کیا ہے، میں گوری نہیں ہوں، میں کالی ہوں؟ کہتے ارے یار کیا چاہتی ہے یہ لڑکی. اچھا سنو، آف کورس میں تم سے شادی کروں گا بٹ ابھی نہیں، پہلے تم اپنی ڈگری تو لے لو. وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی شادی نہیں کرنی نا، ٹھیک ہے مت کرو، بٹ ایٹ لیسٹ انگیجمنٹ تو کر سکتے ہیں، گھر والوں تک یہ بات تو پہنچا سکتے ہیں کہ ہم دونوں ریلیشن شپ میں ہیں. ہاں تو کامی کہتا ہے تمہیں سچ میں ایسا کرنا ہے؟ تو رمشا کہتی ہے آف کورس مجھے کرنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ تم میرے ہو. تو کامی کہتا ہے اوکے جیسے تم کہو گی وہی ہوگا، اب بتاؤ گھر میں یہ بات کب اور کیسے بتانی ہے؟ تو رمشا کہتے ہیں سچی مطلب تم مان گئے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں مان گیا، اب بتاؤ کب بتانا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا بس چلے تو ابھی بتا دیتے ہیں. تو کامی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتے ہیں جان ریلیکس، اتنے بھی کیا جلدی ہے، آج ہی تو میں آیا ہوں، ایک کام کرتے ہیں 1-2 دنوں تک سب کو بتا دیں گے ٹھیک ہے؟ تو کہتے ٹھیک ہے پکا. جیسے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر کامی سے کہتے ہیں یار اتنی دور مت بیٹھو، اتنے ٹائم کے بعد آیا ہوں، میرے پاس تو آ کے بیٹھو ایٹ لیسٹ. تو رمشا پھر اٹھ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے.
اور وہاں پہ ہمارے اور عالیہ جو ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، بار بار ہمشا کو میسج کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمشا جلدی سے ایسے ہی مطلب اس کی نظر پڑتی ہے موبائل میں تو اسے یاد آتا ہے وہ شٹ اس نے تو میسج کرنا تھا. جلدی سے موبائل اٹھاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہمارے اور عالیہ کے اتنے زیادہ میسیجز اور کالز آئے ہوئے ہوتے ہیں. کہتی شٹ مر گئی میں. تو کامی کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتی شٹ مجھے عالیہ کو بتانا تھا کہ میں گھر پہنچ گئی اور میں نے نہیں بتایا، جان سے مار دے گی مجھے، اور کیسے بتاتی، میں تو گھر پہنچی نہیں. تو کامیاب کہتا ہے میسج کرو اسے اور بولو کہ ہاں تم گھر پہنچ گئی ہو. کہتی اچھا میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے جھوٹ بولوں؟ تو کہتا ہے آف کورس تمہیں بولنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے، ورنہ اتنا لیٹ تم اور کہاں تھی، اب تک تو تم گھر پہنچ جانا چاہیے تھا نا اور تم میرے ساتھ نہیں ہوتی. تو چلو میسج کرو. تو پھر عالیہ کو میسج کرتی ہے کہ جان میں گھر پہنچ گئی ہوں. تو وہ جب یہ میسج پڑھتی ہے کہتی گندی کہیں گی گھر پہنچ گئے اور بتا رہی کتنے پریشان ہو گئے تھے ہم. تو امایا جو ہوتی ہے علیہ کا ہاتھ پکڑتی کہتی ریلیکس، پہنچ گئی ہے نا وہ گھر، اب کیوں پریشان ہونا. وہ کہتی یار یہ پہلے نہیں بتا سکتی تھی، کب سے ہم یہاں پہ اس کے لیے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری. تو کہتی چپ ہو جاؤ، بھول گئی ہوگی نا یار، انسان بھول جاتا ہے. وہ کہتی ہاں بھول جاتا ہے، ایسے ہی بھول جاتا ہے، اسے نا کوئی فکر نہیں ہے، مزہ آتا ہے اسے تڑپانے میں. تو امایا جو ہوتی ہے کہتی یار چپ ہو جاؤ نا، کیا مسئلہ ہے، موڈ کیوں خراب کر رہی ہو. آج تو ہمارا دن ہے نا، ہماری رات ہے. تو عالیہ پھر امایا کی ایسے بال سر پہ کرتی ہاں جان آج تو ہماری رات ہے. تو ایسے بول کے اس کی کس کرتی ہے مطلب ماتھے پہ، اس کے بعد اس کی آئیز پہ، دونوں آئیز پہ کس کرتی ہے، پھر اس کی چیکس پہ، اس کی نوزی پہ، اور پھر اس کی لپس پہ. تو ایسے یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ کسز کر رہے ہوتے ہیں. تو عالیہ کے گھر سے مطلب اس کی کال آنے لگ جاتی ہے. تو عالیہ موبائل اٹھاتی ہے، کہتی شٹ مما کی کال ہے. کہتی شٹ اب ہم کیا کریں گے. عالیہ کہتی کیا کریں گے، فون تو اٹھانا ہی پڑے گا. تو ایسے بول کے کال اٹھاتی ہے اور اس کی مما پوچھتی ہیں کہ عالیہ بیٹا کہاں ہو تم، اتنی دیر ہوگی ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی، اور امایا کہاں ہے، وہ بھی ابھی تک گھر نہیں پہنچی، تم دونوں ساتھ ہو کیا. تو عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بولے. کہتی ہاں ہم دونوں ساتھ ہیں. مما کہتی کیا ساتھ کیوں، تم دونوں کو پتہ ہے نا تم دونوں کے فادر کو یہ چیز نہیں پسند، جلدی سے گھر پہنچ جاؤ تم لوگ. تو عالیہ کہتی مما وہ آج ہم رمشا کی طرف رک رہے ہیں، ہمارے پیپرز ہیں نا تو ہم لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے. تو اس کی مما سمجھ آتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اس کی مما کہتی اچھا ٹھیک ہے امایا بھی وہیں پہ ہے. تو عالیہ کہتی ہاں وہ بھی وہیں پہ، ہم تینوں مل کے اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اس کی مما کہتی ٹھیک ہے صحیح سے پڑھنا، اور کالج کا کیا سین ہے، پھر کالج کیسے جاؤ گے صبح. تو عالیہ کہتی مما ہم چلے جائیں گے صبح کالج، وہیں سے چلے جائیں گے نا ہم تینوں ساتھ میں، آپ پریشان نہ ہو اور پاپا کو بتا دینا کہ میں وہاں ہوں. تو اس کی مما کہتی چلو ٹھیک ہے صحیح سے پڑھائی کرنا. ایسے بول کے کال کٹ کر دیتی ہے اس کی مما. تو اس کی مما دل میں سوچ رہی ہوتی ہے مجھے پتہ ہے جو تم دونوں پڑھائی کر رہے ہو وہاں پہ. تو اس کی مما ہنستی ہے، مطلب انہیں سب پتہ ہوتا ہے، بٹ وہ بھی اب چاہتی ہوتی ہیں کہ دونوں ساتھ رہیں، اس لیے کچھ نہیں بولتی. تو عالیہ جو ہے امایا کو کہتی ہے کہ میں نے مما کو بول دیا کہ ہم رمشا کے گھر ہیں. وہ کہتی ہیں آنٹی مان گئی، انہوں نے شک نہیں کیا. وہ کہتی نہیں مما مان گئی ہے. تو میں کہتی لیکن پاپا کو منانا تو مشکل ہے نا، وہ تو شک کریں گے. تو عالیہ کہتی تم ایک کام کرو پاپا کو میسج کر کے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوگا، انہیں یہی کہنا نا پیپر ہے یہ وہ. تو امایا بھی ایک میسج لکھ دیتی ہے نا پاپا کو. تھوڑی دیر بعد امایا کے پاپا کا بھی یہ رپلائی آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا صحیح سے پڑھائی کرنا. تو امایا کہتی او شٹ. عالیہ کہتی کیا پاپا نہیں مانے. امایا کہتی نہیں پاپا مان گئے. تو عالیہ کہتی او شٹ کی کیا بات ہے اس میں. کہتی یار یقین نہیں ہو رہا پاپا مان گئے سچ میں. انہیں مجھ پہ اتنا یقین ہے یار. شٹ جھوٹ بولنا پڑا ان سے، ایم سوری پاپا. تو عالیہ بولتی اٹس اوکے جان، بٹ کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا، اٹس اوکے ٹینشن مت لو. یہ سوچو نا اس ایک جھوٹ سے ہم آج ساری رات ساتھ رہ سکتے ہیں. ہاں تو امایا کہتی پھر تو مجھے ایسے 1000 جھوٹ بولنا قبول ہے. تو ایسے بول کے اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو زور سے ہگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے ہگ کر کے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اور زیادہ کلوز آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو لپس پہ کس کر لیتے ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کو لپس پہ کس کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اس کے بعد عالیہ جو ہوتی ہے امایا کو ایسے گودی میں اٹھا لیتی ہے اور پھر روم میں لے کے جاتی ہے. وہاں پہ روم جو ہوتا ہے بہت ہی پیارا ڈیکوریٹ ہوا ہوتا ہے جیسے ہنی مون پہ وہ بیڈ نہیں ڈیکوریٹ ہوا ہوتا کپلس کے لیے، بالکل ویسے ہی. اور پورے بیڈ پہ سے فلاورز ہوتے ہیں. تو آگے امایا کو وہاں پہ بٹھا دیتی ہے. تو امایا جو ہوتی ہے جیسے بیٹھتی ہے تو سارے فلاورز کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اچھا جی اتنا پیارا ڈیکوریٹ. بس یہ کس خوشی میں اگر ہم آج یہاں نہ رکتے تو. عالیہ کہتی ہاں نہ رکتے تو بھی یہ ڈیکوریٹ رہتا. ویسے ہمارا رکنا تو بنتا تھا، ریسیپشن کے پاس بات تو کپل ساتھ ہی رہتے ہیں نا، تو ہم دونوں ایک دوسرے سے کیسے جدا رہ سکتے ہیں.
تو عالیہ بول کے اس کے پاس بیٹھتی ہے اور پھر اس کو کس کرنے لگ جاتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو لپ کس کرتے ہیں. اس کے بعد امایا جو ہوتی ہے ایسے عالیہ کو حق کر کے بیٹھ جاتی ہے اور امایا بولتی ہے کہ جان بس 5 منٹ مجھے ایسے حق کر کے بیٹھنے دو نا، بہت یوز کیا میں نے تمہیں، بس مجھے تمہیں اپنے اندر محسوس کرنا ہے. تو ایسے ہی دونوں ایک دوسرے کو 5 منٹ تک حق کر کے بیٹھے رہتے ہیں بغیر کچھ بولے. اس کے بعد امایا جو ہوتی ہے ایسے پیچھے ہوتی ہے اور پھر عالیہ جو ہوتی ہے اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں اور عالیہ سے کس کرتے کرتے امایا کو جو ہے بیڈ پہ لٹا دیتی ہے اور خود اس کے اوپر آ جاتی ہیں اور اس کو کس کر رہی ہوتی ہے، کبھی لپس پہ کبھی نیک پہ. تو ایسی نیک پہ کس کرتے کرتے نیچے آ رہی ہوتی ہے اور اس کے مطلب جو اس نے ڈریس پہنا ہوتا ہے وہ کھول دیتی ہے اور ایسے اس کے ڈریس جو ہے ریموو کرنے لگ جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کو کسی بھی کر رہی ہوتی ہے. ایسے اس کو پاگلوں کی طرح اس کی فل باڈی پہ کس کرتی ہے اور پھر اس کے الٹا کر دیتی ہے اور پھر اس کے بیک پہ بھی شولڈرس پہ بھی فل کسز کرتی ہے. اس کے بعد امایا جو ہوتی ہے پھر سیدھی ہو جاتی ہے اور عالیہ اس کے اوپر ہوتی ہے. تو امایا عالیہ کو ایسے کس کرتی ہے اس کی لپس پہ اور پھر اس کو نیچے کر لیتی ہے اور پھر اس کا فل ڈریس کھول دیتی ہے اور بڑے آرام سے اس کو کسز کری ہوتی ہے، بڑے پیار سے. یہ دونوں بس ایک دوسرے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں کھو چکے ہوتے ہیں. انہیں پوری دنیا جہان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس اس ٹائم جسٹ عالیہ اور امایا ہی ہوتے ہیں. اور پیچھے سے لائٹ سا سافٹ سا میوزک پلے ہو رہا ہوتا ہے جو اور زیادہ ان کی نائٹ خوبصورت بنا دیتا ہے. تو ایسے یہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہو کے اپنی خوبصورت سی رات گزار لیتے ہیں. سو فائنلی کافی ٹائم کے بعد یہ ایک دوسرے کو پھر سے محسوس کر پا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اتنا زیادہ کلوز آ جاتے ہیں دونوں ساتھ کہ پوری دنیا جہان کو بھول چکے ہوتے ہیں. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈس میں کیا ہونے والا ہے، کیا یہ اسی طرح ساتھ رہ پائیں گے یا پھر امایا کے پاپا نے جو سوچا تھا اس کو یہاں سے دور لے کے جانے کا کیا وہ ہو پائے گا. سو یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. بٹ جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں. اینڈ ہاں، ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے نورا اینڈ شلپا، جو کہ لیسبین لو اسٹوریز پہ ہے اور بہت ہی اچھا چینل ہے. میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ اسٹوری بہت اچھی ہے، آپ لوگ ایک بار ضرور جائیں، اس چینل کو وزٹ کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اس چینل کا لنک جو ہے آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا. اوکے دین گائز، ٹاٹا بائے بائے.